is easy, just feeling alive. 2 a.m. wide awake, talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the days gone by. बेटा चूर करो तुम्हार चूरेर शास्ति। हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस देखिए आज का स्टाइल कुछ अलग है गाइस, क्योंकि ये वीडियो कुछ यूनिक सा होने वाला है गाइस। ये वीडियो अलग ही किस्म का, अलग ही टाइप का, अलग ही धमाल होगा गाइस। इससे धमाल करेंगे ये वीडियो में, सिर्फ आप लोग एंड तक जरूर देखना गाइस, तब पता चलेगा नहीं ये वीडियो में कुछ अलग ही हुआ है। इस वीडियो में ऐसा कुछ करेंगे ना जो अभी तक कोई भी नहीं किया है गाइस। और ये वीडियो असमीज, हिंदी एंड बंगाली में होने वाला है गाइस। क्या बोलूं गाइस, एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो में हम जाता है नदी में नहाने के लिए, और नदी का बीच में इतना बड़ा बल्डर होता है जो कि पत्थर बोलते हैं, पत्थर का ऊपर से हम जंप करते हैं गाइस। देखने का कुछ अलग ही फीलिंग्स आएगा गाइस, एंड तक जरूर देखना। और ये वीडियो स्लो मोशन होने वाला है। और गाइस ये वीडियो में ना एंड तक जरूर देखना गाइस, कुछ मजा ही अलग आ जाएगा आप लोग को। एंड तक जरूर बना रहे गाइस, तो पता चलेगा कैसा होता है ये वीडियो। तो गाइस देखो देखो देखो। ओ सनम बोलो ना तू मेरा पहला पहला प्यार। उरी माइला কেমন কেমন জায়গায় আসলুম রে বাবা। ও মা কিছু মজা লাগছে মজা, বহুতে মজা লাগিব গাইজ। শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, মজা পাব মজা। এনেকুৱা ভিডিঅ' হয়তো আজিলৈকে কোনো বনোৱা নাই, মই বনাইছোঁ। আৰু কি ক'ম, জানুৱাৰৰ ওপৰত, জীৱ জন্তুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিব নাপায়, কিন্তু আমি অত্যাচাৰ একচুৱেলি কৰা নাছিলোঁ। লগৰ এটাই নিগনি এটাক ধৰিছিলে, দেখা পাব, নিগনিটোক ধৰিছিলে, আৰু নিগনিটোক আমি মৰা নাই, অলপ শাস্তি হৈছিলে তাৰ, মানে কিবা চুৰ কৰিবলৈ আহিছিলে, তো তাক ধৰা হৈছিলে আৰু তাক ৰছীৰে বান্ধি ওলোমাই হৈছিলে। তাৰপিছত অলপ মজ মস্তি কৰিলোঁ এইবোৰে। তো কেমন লাগছে ভিডিওটা, যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবেন। और हमार चैनल যদি নতুনকে আসেন सब्सक्राइब करिबोला ना पाहरिबो गाइस, सब्सक्राइब करने के लिए ना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करता है। शुरू करिबो लागे, बोलो गाइस। बेटा ओ बेटा का करो थी बेटा, ओ बेटा क्या करो थे रे बेटा, चूर करो तुम्हार चूरेर शास्ति। बेटा কিরকম লাগে, ভালো লাগে? আরো চুর করবা, দেখছো চুরের শাস্তি কিরকম? হ্যাঁ মজা। এ রশি কাটতেছে রে, এ রশি কাটতেছে। এ বেটা রশি কারো, ইউ খাতরা, রশি কাটতে ফেলাবে তো। বেটা নাঙ্গা ডিকি চোর করে শরম না লাগে। এটা আমার ফেসবুকে ছাড়লো না, ঠিক আছে? হ্যাঁ এটা ফেসবুকে যাবে, এটা লাইভ চলতেছে, লাইভ। এটা কি বেটা, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তোমার শাস্তি মুক্ত হয়েছে। 4 ঘন্টার জন্য শাস্তি হয়েছিল, মারবা না, মইরা যাবো। সারা দাও রশি কাটো, রশিটা কাটো, রশি কাটো। এ মইরা যাবে রে। আজাদি মুক্ত পেয়ে গেল। হ্যাঁ
আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো হয় শ্বুটিং কৰিছোঁ, কিন্তু কোন জেগাত ক'ত কি সেইবোৰ কোৱাই নাই গাইজ। ভিডিঅ'টো শ্বুটিং হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰয়িঙত, আধাটো হৈছে ৰয়িং বমগুদাম আৰু আধাটো হৈছে ৰয়িং দেওপানী ৰিভাৰ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গাইজ। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' যদি চাবলৈ ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত আপোনালোকে পাব। তো বাই বাই গাইজ।